আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাগর हाथ आगे बढ़ाया। अब कोडी जानता है कि सिर्फ लेफ्ट होक ही आ सकता है यहाँ से। तो सीधा ऊपर उठा, इतनी दूर से मिस সাগরের किया পারে उसने বড় and বড় सीधा বিল্ডিং, राइट लैंडेड नॉट কত आउट সুন্দর जब भी পরিবেশ, कॉडी সূর্যকে না দেখলে বিশ্বাস देखो করার चाइना में মতো। लंबी दूरी की शिपिंग के लिए भेजे जाने আমাদের वाले कटर को কক্সবাজারটা যদি हमेशा এরকম ভাবে भेजने से সাজানো पहले হইতো, लाइमस्टोन से कोटेड किया जाता है। कटाई के बाद এই যে बेस्ट कटर को छांटकर अलग कर लिया जाता है। उसके কত बाद সুন্দর পরিবেশ, মানে কত বড় বড়। আমাদের ঢাকা শহরটা, কক্সবাজার এরিয়া, পর্যটক এরিয়ারা যদি এইভাবে বড় বড় বিল্ডিং করে সাজানো যায় তো কত সুন্দর লাগতো। একটা অ্যাপার্টমেন্টগুলো কত বড় বড়, কত সুন্দর, নিচে গাছ গাছালি, কত সুন্দর। এটা দুবাই মেরিনা, দুবাই মেরিনার লেখা। বিল্ডিং গুলা কত সুন্দর। पलट सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकल के अपने पावर को दिखा दिया है। अब भले ही इससे मोदी पार्टी वाले नाराज हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई फर्क नहीं রাস্তাঘাট যাওয়ার আসার কত সুন্দর কমিউনিকেশন केस दर्ज हुआ था। দিয়ে রাখছে। साल का मामला तो पहले ही चुनाव के बाद अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में ये कहा है कि ये सीएम है और एक नेशनल पार्टी के नेता है। ভিডিও করলে তো সারাদিনই করা যাবে। तो वैसे भी उनका कोई पास रिकॉर्ड তো है नहीं। ভালো লাগলে আমার চ্যানেল আছে, ফলো দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন। আছি সুদূর প্রবাস দুবাই থেকে। কত সুন্দর না পরিবেশটা, ভেরি নাইস। দেখতে মনে হচ্ছে, দেখতে মনে হচ্ছে। দুবাইতে আসলে জায়গাটায় আসবেন, দুবাই মেরিনা। We have to try it out. I got my friends